एरनी जे तुम मते काहे डाकिथिलो ए बहु तमे आसला के तमर जन्म सिना कहलो राधा केन जन्म हेथिले केनताकर जन्म हेथिले से कथा कहिछ हेले राधा केते वर्षे रजवती हेले जन्म बेले कर्मर कथा हां हां केन सखी संगे गाधी जाइथिले केन बार दिन केन दिन थिला केन नक्षत्र थिला केते समय रे रजवती हेले ओहो टुकेल लोक हेला पिला कर्म हां हां आ पिला लोक हेला जन्म जन्म राधा जन्म सिना हेले पद्म फूल रे वृषभानु करे बढ़िथिले होय को हेले केनता कर से माने कर्म हितु हां हां आगो राधिका बोइले ननंदे सुन हो मो रजवती कथा कहूची सुन आगो राधिका बोइले ननंदे सुन हो रजवती कथा कहूची सुन आगो 12 वर्ष पिता घरे मोतिनी एमा माघ मासरे गो रजवती हेली आगो मूला नक्षत्र टे दिन गुरुवार एमा पुष्पवती हेली सही दिन जिते बेले मुई 12 वर्ष पुरी गला वृषभानु राजा घर हां हां 12 वर्ष पुरला परे होय को माघ मासर दिन गुरुवार दिन मुई पुष्पवती हेथिलो आगो 12 वर्ष पिता घरे मोतिनी गो माघ मासरे रजवती हेली आगो मूला नक्षत्र टे दिन गुरुवार पुष्पवती हेली सेई दिनर मन टिके श्रुता कर ननंदे मन टिके श्रुता कर हां हां आगो सुचित्रा सखी को संगर धरि गो मणि भद्रा नदी कूल को गली जिते बिले मुई रजवती हेली मोर सखी सुचित्रा सखी को संगरे धरि करी स्नान करबा पई मणि भद्रा नदी के जाउ आगो सुचित्रा सखी को संगरे धरि गो मणि भद्रा नदी कूल को गली ए मा 12 फूल फल सेठारे बांटिन कली जुगरे सिना सागुन सर बाहरी माँ भौणी समस्ते लगौ द्वापर जुग तो हेंता नहीं थई राधा काना माखी कर तंगर देह को शुद्ध करी काना माखी दिले आगो पार फूल पर से ठारे बांटिन ए मा सुरभि गाईर मल मूत्र आनिन सात थर अंगे कलिले पन से जले मुस्नान कली हो ननदे 10 बुड़ देनी जान तो इटा खेन पुराण रे कथा जानिछ सकाले करिब देखा माघ मास मूला नक्षत्र गुरुवार दिन राधा पुष्पवती हेथिले देव आर गोटे कथा तमे तो रजवती हेलो हेले आमे झिया पिला माने काहे का जे रजवती हेसु आर ई पुआ पिला जेते अछन काहे हेला जे रजवती नहीं होन गो तमे सते बायरीटा ना के काणालो काहे हेला जे पुआ माने रजवती हेबे के ए आगे आर खूब गाड़ी होतिला मुए बे केते दिनी वैक्सीन दउछा बोली टिके सोर पूछने रे तो चेन खोटे खावा हेती हो ए बहु आमे काहे कारण लागे झिया माने रजवती हेसन आर पुआ माने रजवती नहीं होन से कथा दिए कह के बाबू लोग भी हसन गो पुआ लोग भी हसन मां ने हमार तर पुता केते है जे मोग जोना नहीं सेटा पुआ पिलार कथा पुआ पिला जानबे हां मां माने नारी माने काहे जे रजवती हसन जे कथा नाली पचर छ क्या जे नारी माने तुम आ सुनो सुनो सुज्ञ जन देई करी मन आहे मन इटा पुराण कथा ए तो कर हे श्रवण से श्रवण ऐसा हो
ইন্দ্রপুরে আগ স্বর্গপুরে ইন্দ্র সভা সুধর্মা সভা জানো সে জানো সেই সমୟରେ ইন্দ্র করিলে দানন আহে জন ননীরা তো দিনে আমি ইহাদে ইলেকশন আসুছে কি নি হয় গো এমএলএ ইলেকশন আমার কুমনা ব্লক রে আমি ভোট দেবা কাকে দেবা আমার ব্লক সরলা না পুতা সরিগলা না গাই মনকর ব্লক চালু যেটা আমি সরকার গঠন করুছু কলিজ ইন্দ্রঙ্কর সভা মধ্যে মধ্যরে স্বর্গপুরে দেবতা মনকর সরকার হলে ইন্দ্র রাজা হয় গো তো ইন্দ্র রাজা তাঙ্কর হাতে ভাজি শাক বি নাই ছিড়ে কিন্তু সে অকাম করবাকে হারন নাই তো দেবতা মানকর সঙ্গে অসুর মানকর সঙ্গে যুদ্ধ করি করে পরাস্ত হয়ে গলে আর তাঙ্কর রাজ্য হারিଥିଲେ হয় গো যেতেবেলে ইন্দ্র নিজের রাজ্য হারিଥିଲେ ইন্দ্র কাଣା করে কানা কলে আগ ব্রহ্মাঙ্ক পুরকু গলে শুণ দেহি মন আহে মন আর কিনি মন্তে ফিরি পাই বিমন রাজ গান আহে জান যেতেবেলে ইন্দ্র রাজা তাঙ্কর রাজ সিংহাসন হারিগলে তো ব্রহ্মাঙ্কর পাশকে গলে হয় গো হে বেদপতি ব্রহ্মা মতে চিন্তা করবি পুনি থরে মতে সে ইন্দ্র পদ মতে দরকার হয় গো তো ব্রহ্মা কাଣା কহে জানিছ কানা কলে তুমি যদি ইন্দ্র পদ ফেরি পাইব বলে গুটে ব্রাহ্মণଙ୍କୁ তুমি সেবা করবাকে পড়বা বলি করে কহিলে হয় গো তো ইন্দ্র রাজা কাଣା কলে কানা কলে গুটে ব্রাহ্মণଙ୍କୁ বহুত সেবা কলে আর সে ব্রাহ্মণଙ୍କର পত্নী গুটে রাক্ষসী লোক ଥିଲା যেতে সেবা করুଥିଲେ সে রাক্ষসী যে এক রাক্ষস গণଙ୍କୁ কহিদেবা মুলু মাইলে জীবসরি দেবতা সঙ্গে কিম্পা কলে মুই যেতে পুণ্য অর্জন কলে ই রাক্ষসী তো সব ভ্রষ্ট করে দেউছে বইলে আও তাঙ্কর সে ব্রাহ্মণଙ୍କୁ কাଣା কলে আগ ব্রাহ্মণଙ୍କୁ সে ইন্দ্র যে দেলে সে মরণ আহে জন আগ ব্রহ্ম হত্যা দোষ লাগি ଥିଲା পুণ ଶୁଣ ଶୁଣ ଯେନ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ হয় গো ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଲା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ କେନ୍ତା ମୁକ୍ତି ପାଇମେ ବୋଇଲେ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କର ପାଶକେ ଗଲେ হে দেবদেব মহাদেব মুই ব্রাহ্মণ মারিকরি ব্রহ্ম হত্যা দোষ করিছি ননীলা তো এই ব্রহ্ম হত্যা দোষ মুই কেন্তা করি মোর দেহরু ଯିବା বইলে তো মহাদেব কহিলে এই ব্রহ্ম হত্যা দোষକୁ চারি ভাগরে তুমি বান্টি দিও বইলে তো কিন কিন ভাগ ଦେଇଥିଲେ তিন তিন ভাগ গুটে ভাগ ব্রহ্ম হত্যা ইন্দ্র ঠারু পাইଥିଲେ বৃক্ষ হয় গো গুটে ভাগ ব্রহ্ম হত্যা দোষ পাইଥିଲେ জল ଆଉ ଗୁଟେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ପାଇଥିଲେ ଭୂମି হয় গো ଆଉ ଗୁଟେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ପାଇଥିଲେ ଆମ ନାରୀ ଜାତି নারী জাতি ବୋଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନାରୀ ଜାତିକୁ ଗୁଟେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ନେବାକେ ପଡ଼ିଲା ତେଣୁ କରି ନାରୀମାନେ ମାସକୁ ଥରେ ଋତୁସ୍ରାବ କରସନ୍ ତ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ ବୋଲେ କରି ଗୁଟେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେନୁ ନାରୀ ଜାତି আরে এহিপরি জানো এ পুরাণর বিধান আহে জন ইটা নারীর জগতি কথা কহিদেলি পুণ আহে জন
नहीं तार गाँ नहीं कह ना परिचय टिके देमा হয় গই तापर पुणी थोर शास्त्र कथा कह হা হা ननीला हिमामु गो तुम्हें बड़ार बरियाटा आगो पास के आसी कहूती सन कह तुमर नाटा आगो पास के आसी कहूती सन कह तुमर नाटा हिननी हो ईटा के ध्यान दे तक नहीं तुम्हें बड़ा बरियाटा मामू गो तुम्हें बड़ा बरियाटा लीला गो तुम्हें बड़ा बरियाटा ये पास के आसी कहूती सब कह तुम नाता पास के आसी कहूती सब कह तुम नाता मामू गो तुम्हें बड़ा बरियाटा लीला गो तुम्हें बड़ा बरियाटा আমার রাজা খড়িয়ার আসে কুরবার বাজার রাজা খড়িয়ার আসে কুরবার বাজার বুড়ি আইলে কুয়ে দেব তোমার মন গলাটা বুড়ি আইলে কুয়ে দেব তোমার মন গলাটা মামু গো তুমি বড়া মরিয়াটা এই ননি গো তুমি বড়া মরিয়াটা ননীলা হা হা হিরো মাকান্ত বলি নাটা মোহর মামু কেড়ে সুন্দর আমার ঘর বই সপুর গেলা পুয় মতে দর্শন কর মোর ঘর চিন্তা গুড়া চিলা নুয়া পড়া
গুরু শুক্র শনি এন্তা করে 7টা বার আছে হেলে এই 7টা বারে কেনবার দিন ঝিও মানে রজবতী হেলে শুভ কেনবার দিন রজবতী হেলে অশুভ সেই কথা দিয়ে কহব বলছে খালি 7টা বারে কপা বের কপা বের নাই সে গো 12 7টা 12 কথা কହୁଛି শুনব আগ রবিবার হেলে রজবতী শুনছ 7টা 12 কথা তোমাকে বুঝিয়ে দଉଛି রবিবার হেলে রজবতী অল্প দিনে মরে পতি হনি রবিবার হেলে রজবতী সোমবার রাজা দশ সোমবার রাজা 10,000 প্রতিভক্তা সুখে করে ঘর হনি পরকু করে সে আদর রবিবারে হেলে রজবতী হ্যাঁ হ্যাঁ এটা মুই নাই কহবার বনে কেসে শাস্ত্রে কবি প্রমাণ দেইছেন হ্যাঁ হ্যাঁ আও আগ পূর্বরে ঋষি মুনি মানে যাহা শাস্ত্রে লিখি দেইছে হয় গো রবিবারে হেলে রজবতী অল্প দিনে মরে পড়ে হ্যাঁ হ্যাঁ সোমবারে রাজা 10,000 হয় গো পতিভক্তা সুখে করে ঘর ঘর পতিভক্তা নারী সেনা হ্যাঁ হ্যাঁ পরকু করে সে আদর আদর ঘর কি লোকবাক টিকে আসলে হ্যাঁ তাঙ্কর শ্রদ্ধা মନରେ সেমানে বিদায় করছে হয় গো আগ মঙ্গলরে রাজা 10,000 সুবর্ণ ঘর ভাঙ্গে তার হনি অসতি পণ রহে তার বুধবার রাজা 10,000 নানা সুখ ভোগ তার হনি বুধবার রাজা 10,000 বুধবারে মঙ্গলরে রজ 10,000 হ্যাঁ অসতি পণ রহে তার তার সুবর্ণ ঘর ভাঙ্গে হ্যাঁ হ্যাঁ বুধবারে রজ 10,000 হয় গো নানা সুখ ভোগ করে তার তার বলে বুধবার দিনে হিচু বেলে হ্যাঁ 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 তারপরে রাধা তো মুই গুরুবার দিনে পুষ্পবতী হয় গো মুই হচ্ছে লক্ষ্মী লক্ষ্মীবন্তী তারপরে আসি যাবা শুক্রবার আগ শুক্রবার যে নারী তুই রাজবতী সে নারী অটই ননি অটে পুত্রবতী শুক্রবারে যে নারী রজবতী হবে হ্যাঁ, হ্যাঁ। শাস্ত্রে কবি প্রমাণ দিলে হয় গো। পুষ্প সে নারী পুত্রবতী নারী হ্যাঁ হ্যাঁ শুক্রবার হিচু
শনিবার যে নারী রজত সজার বন্ধ্যাপণ রহি থায়ে শুণ সুজ্ঞান শনিবারে রজত সজার বন্ধ্যাপণ রহি থাকে তার তুমি কিন বার দিন হিচ রবিবার তিনটা বার হেলা অশুভ মঙ্গলবার দিনে হেনি রবিবার মঙ্গলবার শনিবার হয় গো কিন্তু তুমি চিন্তা नहीं করব বলে কাই হেলা যে এটা খালি মুই কেবল বার মানকর কথা কহি দেইছি হ্যাঁ, হ্যাঁ। যদি অশুভ বার হইতিলে মধ্য হয় গো। ঠিক সময় হ্যাঁ। ঠিক লগ্ন হয়। ঠিক তিথি হ্যাঁ। ঠিক নক্ষত্র যদি সে নারী অশুভ বার দিন বি রজবতী হেলে হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে দোষ মানে কটি যায় সে কটি যাইছি কেন পুরাণরে আছে প্রেম পুরাণ আগে হি পরি জান এ পুরাণর বিধান রতি শাস্ত্র পুরাণরে রহিছি প্রমাণ ননিল ও ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିକରି ଯିମା ରାଧା ପରେ କେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଥିଲେ ବୁଝେଇ ତ ମାଲବନି ହଁ, ହଁ। ଆର ଘର କି ଯିମା হয় গো ସେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ হে ননি ও আর শুণ শুণ সুজ্ঞ জন দেই করি মন হয় হয় আর শুণ শুণ সুজ্ঞ জন দেই করি মন আহা দেই করি মন আর রাধা সন্ন্যাসী বেশ কর এসব ননিল আগ ভাদ্রব মাস যে দেখ অষ্টমীর দিন আহা অষ্টমীর দিন মঘা নক্ষত্রে কৃষ্ণ হইলে জন রাধে রাধে আগ রাত্রে পিতা বসুদেব গোপ কুশেনে আহা গোপ কুশেনে আগ বিজুলি কন্যাଙ୍କୁ দেখ দেলে পলটাই দিনে দেবকী বসুদেবକୁ ବାପା ଉଗ୍ରସେନ ବିବାହ କରିଦେଲେ ତ ପୁଅଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ଛାଣି ଆସ হ্যাঁ হ্যাঁ ତ ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ କଂସ ବସେଇ କରି ନଉଥାଏ କଂସକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବାଣୀ ହେଲା হ্যাঁ হ্যাঁ রে দুষ্ট কংস তু যাহাকু পদ পালঙ্কেরে বসাই নৌছু তার অষ্টম গর্ভর শিশু সন্তান হেব তোর মৃত্যুর কারণ কারণ। ই কথা শুনলা পরে কংস গুটে আগ বন্দি ঘর দেখু সেহু নির্মাণ করিলা আহা নির্মাণ করিলা আগ দেবকী বসুদেবকু বন্দন করিলা
को जिते बेले कंस बंदी करी को रखिछि हाँ, हाँ। छड़ गर्भपते कंस विनाश कर बोले को सप्तम गर्भरे बिजुली कन्या हाँ हाँ अष्टम गर्भरे देख कृष्ण होइले जन्म होइले जन्म गोपपुरा को सेही करिले गमन तो जिते बेले गोपापुर रे भगवान श्री कृष्ण जयकर लीला खेला कले तो कंस को मारबा पाई भगवान श्री कृष्ण दिने मामू कंस धनुयात्रा कले जे धनुयात्रा कले कृष्ण को डकाबी आ कृष्ण को मारी पारबी बले बले कौशल निधन करेबी कृष्ण बलराम तो जिते बेले मामू कंस धनुयात्रा करिछन हाय को आगो से ही समय रे देख अक्रूर जे जान अक्रूर जे जान आगो गोपपुर को से ही करिले जे गमन शंकर पोड़ गड़तिया हाँ एवं आमर लोचन दादा आमर शंकर दादा 200 टंका प्रदान कले लोचन दादा 50 टंका प्रदान कले माँ महालक्ष्मी तांको कोटिए संपत्ति प्रदान करंतु बोल आनंदे सागरे कबारा हरि हरि बोल राजा जेते बेले उग्रसेन राजा थिले हाँ सेही समय उग्रसेनंकर मंत्री थिले अक्रूर हाय को तो अक्रूर को कंस पठेछन कृष्ण को आनबा पाई हाँ हाँ कहार हस्तरे तो नहीं आसन तुम्हें गले ही कृष्ण आसबे हाँ। जेते बेले कृष्ण को अक्रूर आनबा पाई जैछन जैछन तो राधा जानी पाले जे कृष्ण जब मथुरा के जीवे हाँ। सेही आउ घर के नहीं फिरन भइले तो सही समय राधा काना कले काना कले आगो सही समय रे देख राधिका जे जान राधिका जे जान आगो सन्यासी वेश को सही करिले धारण राधा कृष्ण मथुरा को गला समय सन्यास वेश धारण हाँ, हाँ। करथिले। तो जिते बेले कृष्ण को चाही बसिछन राधा हाय गो। जिते बेले आसबे कृष्ण जी में तांको देखबी बोली करी हाँ हाँ आगो से ही समय रे देख प्रभु नारायण प्रभु नारायण आगो राधा पाद को से ही करिले दर्शन कृष्ण केन दिन जुहार करिथिले जानिछ केन दिन जेन दिन मथुरा को कृष्ण जाउछन हाँ, हाँ। कंस को मारबा पाई राधा सन्यासी वेश धारण करिथिले हाँ तो राधा को नहीं चिनी करी भगवान श्री कृष्ण सन्यास को तांको नमन करिथिले करिथिले तो सेही दिन राधा सन्यास वेश धारण हाँ करिथिले हाँ ननिलम अरे एही परी जानो ए पुराण रविधान पुराण रविधान भूल दिले क्षमा कर हे सभार जन